अशरफ थानवी कैसे मरा था, आज इस वीडियो में पूरा जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप शुरू करते हैं, वीडियो को सुनते हैं। ना मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया था 2011 में, देवबंदी हो गया था। मैं देवबंदी हो गया था। और आज हम देवबंदी से जितना चिढ़ते हैं, वहाबी से जितना चिढ़ते हैं, उसकी वजह यही है कि इनके अंदर की सारी खुराफात मेरे को पता है कि ये क्या दे करके लोगों को लुभाते अपनी तरफ। सही है। ये लोगों को क्या दिखा करके लुभाते हैं, मेरे को सारी बातें हैं। हाँ, अमाल दिखाते हैं, नमाज दिखाते हैं, रोजा दिखाते हैं, सिर्फ जाहिरी जो चीज है वो दिखाते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम लोगों के नमाज को हम मुंह पे मार देंगे। गारंटी नहीं है कि लोग की नमाज कबूल हो। यही सब बता रहा ना, यही चीज हमारे दिमाग में उस समय आई थी कि यार वाकई में बात तो सही बात बोल रहे हैं। मिलादुन नबी आया था, उस वक्त हम वहीं पर थे। मिलादुन नबी भी क्या बोलते थे, बोलने लगे कि देखिए अभी मिलादुन नबी आएगा 4 दिन के बाद, सुन्नी क्या करेंगे, मिलादुन नबी निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। बताइए सहाबा से साबित है ये? चलिए हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप निकाल रहे हो, नमाज छोड़ रहे हो आप। क्या हुजूर पाक ने नमाज छोड़ा था? क्या आप हजरत मोहम्मद साहब ने नमाज छोड़ी थी? सहाबा ने छोड़ी थी? सहाबा ने कभी ये किया? अगर ये करते तो नमाज पढ़ते कि ये करते? तो सही है, लोगों के दिमाग में बैठ गई यार। मुहर्रम आया, खुराफात हो रही है, लोग ये कर रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बताइए इमाम हुसैन की मोहब्बत, ये जुलूस निकाल के इमाम हुसैन की मोहब्बत बताओगे आप? ऐसा दिमाग में लगा यार, वाकई में बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो ये लोग जो है ना, आला हज़रत का वो शेर है ना, कौन सा? शहद दिखाए, कौन सा वाला? हाँ, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, ये वाला आला तो शेर है, वो यही है। आला हजरत ने क्या वो उस जमाने में बोल दिया जो आज से 100 साल पहले की भी बात नहीं है, उससे भी पहले की बात है। ये आला हजरत का मकाम, आज की तारीख में कोई आला हजरत बन ही नहीं सकता। थानवी जैसे लोग आला हजरत के इतना वो सब करने के बाद आज जो रुतबा आला हजरत को अल्लाह ताला ने तो अता फरमाया, वो किसी थानवी छानवी का है ही नहीं है, कोई रुतबा नहीं है। आला हजरत के जमाने में ये थानवी पानवी आला हजरत का विसाल हो गया। अल्लाह ताला ना निकलवाता है मुंह से। थानवी कहाँ मरा? कहाँ मरा थानवी? लेटरिन में। ध्यान से सुने आप लोग, लेटरिन में थानवी मरा। अपने मुरीदों को बोल के रखा था कि मैं जहां पर मरूं मेरी कब्र वहीं पर बनाना। उसने सोचा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना? कहां पर मरा? लेटरिन में जाकर के मरा, और दरवाजा बंद, ऐसे मुंडी डली अंदर पड़ा हुआ है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, मुरीदीन परेशान। यार हजरत साहब तो अंदर लेटरिन में गए, क्या कर रहे हैं ऐसा? यार अभी तक नहीं है, 3 घंटा हो गया। ये हुआ कि यार बुलाया जाए यार लोगों को। दरवाजा खटखटाया, कुछ अता पता नहीं। तो बहुत देर हो गई, जब देखा लोगों ने यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, यार दरवाजा तोड़ो। और जब दरवाजा तोड़ा गया ना, तो वो लेटरिन का जो वो नहीं होता जहां से पानी निकलता है, पास होता है, फ्लश होता है, वो उसमें जाकर के मुंडी पूरी डली पड़ी थी। ये अल्लाह ताला के वली ऐसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला के वली इतनी जलील मौत नहीं मरते। अल्लाह ताला उनको आखिरी वक्त में बहुत पाक मौत देता है, बहुत पाक मौत देता है। और आला हजरत के जमाने की बात है, आला हजरत का जब विसाल हुआ तो अल्लाह ताला ऐसे ही दुश्मनों के मुंह से भी निकलवाता है। आला हजरत जब विसाल हुआ है तो इनके मुरीद आकर के बोलते हैं इनसे, थानवी साहब से, अरे वो हजरत अहमद रजा खान का इंतकाल हो गया, मर गए वो। इसके मुरीद ने बोला, थानवी की मुरीद ने आला हजरत के बारे में कि थानवी आला हजरत मर गए। तो उसने क्या बोला? थानवी ने बोला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उसका मुरीद बोलता है कि हजरत समझ में नहीं आ रहा, वो तो जिंदगी भर आपको काफिर 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 कहते चले गए, और उनके मरने के बाद आप उनके लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हो। तो उसने कहा, थानवी ने अपनी किताब में लिखा ये बात। थानवी ने क्या कहा मालूम? थानवी ने कहा कि आला हजरत अहमद रजा खान फाजिली बरेलवी ने मुझे जो काफिर कहा, मेरे कुफ्र की बुनियाद पर उन्होंने काफिर कहा। उन्होंने मेरे अंदर वैसी चीज देखी तो उन्होंने मेरे पर हुक्म लगा दिया।
اگر وہ نہیں بولتے مجھے کافر تو وہ خود ہی کافر ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کو ان کا کفر خباثت دکھ گیا تھا. اعلیٰ حضرت نے ان کو بتا دیا کہ تمہارا آئینہ دیکھو یہ ہے. اور اعلیٰ حضرت اس کافر کو کفر نہیں بولتے نا تو اعلیٰ حضرت کے اوپر پلٹ جاتی, کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک مجدد ہو گئے تھے. اور مجدد کا یہ کام بنتا ہے کہ کفر کو کفر کہا جائے, بولا جائے. کافر ہے تو اس کا کفر لوگوں کو دکھا دو, بتا دو. غلط کو غلط بولنا ہے, نہیں بولتے تو وہ غلط ہو جاتے. تو یہ بات تھانوی نے خود اپنی کتاب میں لکھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کل کے دن بات کرتے کرتے ہماری زبان سے یہ ایسا نکل گیا تھا, اس میں لائٹ چلی گئی تھی, اس کا شاید بند ہو گیا تھا. ایک بات بتا رہے تھے, تقویت الایمان ایک کتاب ہے, تھانوی صاحب کی کتاب ہے. اشرف علی تھانوی صاحب جو جس کو دیوبندی بہت مانتے ہیں, دیوبندی بہت مانتے ہیں اشرف علی تھانوی کو. تھانوی کا کہنا تھا ایمان اور کفر کا بیان. کیا؟ ایمان اور کفر کا بیان. کتاب کا نام ہے تقویت الایمان. جا کر کے مارکیٹ سے لے لینا اور پڑھ لینا اس کا. اور اسی کتاب میں اشرف علی تھانوی کی 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور وہ دونوں باتیں جو ہیں ایک دوسرے کو کٹاکش کرتی ہیں, ایک دوسرے کی ورودھا بھاس ہے. میں نے بولا ایک جگہ کہ رکو مت جانے دو, اور اسی کتاب میں بولتا ہوں رکو مت جانے دو. تو یہ دونوں باتیں میری ایک دوسرے کی ورودھا بھاس ہو گئی نا. ایک جگہ میں بول رہا ہوں رکو مت جانے دو, اور ایک جگہ میں بول رہا ہوں روکو مت جانے دو. تو دونوں باتیں ایک دوسرے کی الگ ہو گئی نا. ایک یہاں آ رہی, دوسری وہاں جا رہی ہے, ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہے. تھانوی صاحب نے تقویت الایمان نے ایک جگہ لکھا. کیا لکھا؟ ایمان اور کفر کا بیان. کیا لکھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے سن لو کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو کوئی اولاد نہیں تھی. ان کو کوئی اولاد نصیب نہیں ہوئی, بہت بوڑھے ہو گئے تھے. ان کی مدرسہ میں ایک لڑکی پڑھنے آتی تھی, ہے نا. جب پڑھنے آتی تو بعد میں اسی لڑکی کے ساتھ انہوں نے چکر پکر چلا کر کے اسی کے ساتھ نکاح کر لیا. بہرحال مقدر میں اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا تو دوسرے نے 3ری 10ویں 12ویں 15ویں کر لے, اولاد نہیں ہوگی. دوسری کر لی, انہوں نے سوچا ان سے اولاد ہوگی, لیکن تب بھی معاملہ نہیں بن پایا. تو ان کی ایک خالہ تھی. اس سمے اشرف علی تھانوی صاحب کے جو سمجھ لیجئے کہ استاد تھے, جن کو یہ اپنا سب کچھ مانتے تھے, ان کا نام تھا علامہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. سنی تھے. بریلوی عقیدہ جو آج ہمارا عقیدہ ہے یہی ان کا بھی عقیدہ تھا. ان کو حاجی صاحب بولتے تھے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. سمجھ گئے؟ یہ اشرف علی تھانوی کے پیر صاحب تھے. تو ایک دن یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے گھر گئے. کون؟ پیر صاحب, حاجی صاحب. تو اشرف علی تھانوی تو گھر میں نہیں تھے. تھانوی صاحب کی خالہ تھی. تو خالہ کہتی ہیں کہ ارے حاجی صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے, میں آپ ہی کے پاس آ رہی تھی. تو انہوں نے بولا سب خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے. میرے بھانجے کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے, بیچارہ بہت پریشان ہوا, بہت دوائی کیا, یہاں وہاں بہت گیا, کوئی اولاد نہیں ہو رہی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ تو اس کے پیر صاحب تو ہیں, آپ ہمارے بھانجے کے لیے دعا فرما دیں, ہمارا بھانجے کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. تو حاجی صاحب جو ہے وہاں پہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا. ٹھیک ہے, اتنا بول کر کے حاجی صاحب وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد بولے ٹھیک ہے. جب حاجی صاحب بولنے لگے کہ یار ٹھیک ہے, جب اشرف علی تھانوی آئے تو اس کو بتا دینا کہ میں آیا تھا. اتنا بول کر کے حاجی صاحب چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حاجی صاحب کے جانے کے بعد اشرف علی تھانوی صاحب اپنے گھر میں پہنچے تو ان کی خالہ آئیں. خالہ کہنے لگے کہ ارے تھانوی صاحب آپ کے پیر صاحب آئے تھے, حاجی صاحب, تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے بھانجے کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے, تو آپ دعا فرما دیں کہ میرے بھانجے کو اللہ پاک اولاد عطا فرما دے. تو مجھے انہوں نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا. بولے ٹھیک ہے. بولے ٹھیک ہے, وہ آئے تھے, آپ جا کر کے مل لو ان سے, وہ بلائے ہیں آپ کو. یہ گئے صاحب, کون؟ تھانوی صاحب گئے اپنے پیر صاحب کے پاس. حضرت آپ گھر آئے تھے؟ بولے ہاں میں گھر گیا تھا, کچھ کام تھا میرے سے, اس لیے میں تمہارے پاس گیا تھا. بہرحال میں آج تمہارے گھر گیا تھا, تمہاری خالہ میری ملے کو, اور تمہاری خالہ میرے سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے لیے دعا فرما دوں کہ تم کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. میں نے تمہاری خالہ سے تو بول دیا ہے کہ انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا, اولاد ہو جائے گی اس کو, لیکن میں تم کو سچ بتاؤں میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم کو اولاد ہو. کون بات بولا یہ؟
हाजी इमदादुल्लाह हाजी मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले अशरफ अली थानवी से कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुमको कोई औलाद हो, क्योंकि जैसे मैं बे औलाद हूं वैसे तुम भी औलाद रहो। मैं तुमको उसी सूरत में देखना पसंद करूंगा जिस सूरत में मैं खुद हूं, यानी कि मैं बे औलाद हूं तो तुम भी बे औलाद रहो, मैं यही ख्वाहिश है ये। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारी खाला से तो बोल दिया मैं दुआ करूंगा, लेकिन मैं दुआ नहीं करूंगा। इतना बोल करके वो बात खत्म हो गई। अब उनके बकौल, किनके बकौल? अशरफ अली थानवी के बकौल उनके पीर साहब ने ये चाह लिया। क्या चाह लिया? कि तुमको कोई औलाद ना हो। तो उनका ये कहना है कि मेरे पीर साहब का चाहा अल्लाह का चाहा था, अल्लाह का चाहा था। तो मेरे पीर साहब ने चाहा मुझे औलाद ना हो, तो उनका चाहा वही हुआ जो अल्लाह का चाहा था, क्योंकि अल्लाह ताला का उनसे कुछ खास मामलात था। क्या था? कुछ खास मामलात था। भाई सुन्नियों में क्या दिक्कत है? सुन्नी में तो यही अकीदा रखते ना कि अल्लाह ताला के जो नबी हैं उनका अल्लाह ताला से स्पेशल कांटेक्ट है। हमारा कांटेक्ट वैसा नहीं है, हम गुनाहगार, सियाकार, बदकार, खताकार सब हैं। लेकिन जो औलिया अल्लाह का मकाम है वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो कुर्ब हासिल कर लेता है वो औलिया अल्लाह बन जाता है। ऐसा ही है ना? और हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल नहीं कर पाए, नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तौफीक दे हमको कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सके। लेकिन अल्लाह ताला का जिसने कुर्ब हासिल कर लिया वो वली बन गया। तो वहां पे मामला ये हुआ, उनका कहना ये है कि उनका अल्लाह ताला के साथ खास मामला था, इसलिए मेरे पीर साहब ने नहीं चाहा मुझे औलाद हो, तो सो अल्लाह ने भी नहीं चाहा कि मुझे औलाद हो, इसलिए मैं बे औलाद रह गया। किसके चाहने से? पीर साहब के चाहने से अशरफ अली थानवी साहब बे औलाद रह गए। इसमें किसी का तरीके का कुफ्र का फतवा लगा? नहीं लगा। हम ये कह रहे हैं कि यार कुफ्र का फतवा लगा, हम भी नहीं कह रहे हैं कुफ्र का फतवा लगा है, लेकिन आज की तारीख में मसूद हो गया, तारीख मसूद हो गया। वो तो मैं किसी को काफिर नहीं कहता, मैं किसी को काफिर नहीं कहता। मैं भी बोल रहा हूं मैं किसी को काफिर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कुफ्र करेगा उसको काफिर कहेंगे। ठीक है, अब सुनो, थानवी साहब ने उसी किताब में इस बयान को लिख दिया कि मेरे पीर साहब ने ये ऐसा 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 कहा। बहरहाल मेरे पीर साहब के चाहने से मैं बे औलाद रह गया। मेरे पीर साहब का इतना बड़ा कांटेक्ट है, हाजी साहब का कांटेक्ट है, अल्लाह के वली हैं, मान लिया हमने। अब आइए उसी किताब में थानवी साहब लिखते हैं ईमान और शिर्क का बयान, ईमान और कुफ्र का बयान। उसमें थानवी साहब क्या बोलते हैं, एक मिसाल देकर के मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो इन्होंने मुझे दावत दी, मैंने इनसे बोल दिया कि भाई ठीक है तुम मुझे दावत दे रहे हो, तो इन्होंने बोला कि ठीक है कल आप मेरे घर आकर के दावत ले लीजिए, दावत खा लीजिए। तो मैंने इनको इतना बोल दिया कि ठीक है इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो मैं तुम्हारे घर कल आकर के तुम्हारी दावत खा लूंगा। तो थानवी साहब का कहना है कि मैं काफिर हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? क्योंकि थानवी साहब के नजदीक जो इन्होंने बोला अल्लाह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आगे हमने रसूल बोल दिया ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो मैं आपके घर कल जरूर आऊंगा, आपकी दावत खा लूंगा करके, तो थानवी साहब कहते हैं कि वो आदमी बोलने वाला काफिर हो गया। जब थानवी साहब के वालिद, ये थानवी साहब के पीर साहब के चाहने से जब कोई काफिर नहीं हुआ, तो हुजूर पाक के चाहने से काफिर कैसे हो गया? ये दोहरी रवैया नहीं है, ये दोगलापंथी नहीं है ना दोगलापंथी। ये है थानवी साहब की सच्चाई। मरे कहां? लेटरिन में जाकर के मरे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ऐसी ही मौत देता है, ऐसी ही मौत देता है। बहरहाल वहाबी देवबंदी से हमेशा दूर रहो, 100 फीट नहीं 2000 फीट दूर रहो। वहाबी देवबंदी के तुम्हारे पास जरा सा भी बू भी आए, बहुत मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, अरे नमाज पढ़े नहीं पढ़े। हमारा ये अकीदा है कि बिल्कुल नमाज फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है नमाज है, लेकिन मेरा ये अकीदा है कि नमाज ही हमको जन्नत में लेके जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला के महबूब से आपने अगर जर्रा बराबर भी अगर मोहब्बत कर ली, जर्रा बराबर भी मोहब्बत क्या का मतलब? मोहब्बत का मतलब यह है कि आप नमाज नहीं पढ़ते ना, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, बहुत बख्शने वाला, अल्लाह ताला माफ कर सकता है आपको। लेकिन अगर अल्लाह के महबूब से आपने अगर बुग़्ज़ रख लिया तो आप बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। और नमाज अगर आप छोड़ देते हो तो नमाज को छोड़ने का आपको अल्लाह ताला गुनाह देगा, कुछ समय के लिए जहन्नम में रखेगा।
لیکن بالآخر جب آپ کا وہ گناہ دھل جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نکال کر کے آپ کے دل میں، کیونکہ رائی کے برابر بھی سے بھی کم آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کے بدلے میں انشاءاللہ آپ کو جنت میں ڈال دے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں، محبت اگر ہے تو نماز پڑھو، محبت ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر محبت ہے حضور پاک سے تو حضور پاک کے لیے آپ اچھے جملے استعمال کر لو نا۔ محمد صاحب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضور پاک کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، حضور پاک کو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ جانور کو، گدھے کو، چوپایوں کو ہے۔ محمد وہ اس کا نام ہے جو اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کروا سکتا۔ یہ سب لکھا ہوا ہے تھانوی نے، اور یہ گنگوہی پنگوہی جتنے ہیں، اللہ جانے کتنے ہیں، ہمیں تو یہ سوروں کے نام بھی نہیں پتا، بہت کچھ۔ اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ تعالیٰ ان کے صحبت سے ہم کو بچائے اور سنیوں کی صحبت میں ہم کو رکھے، علماء کی وہ تعظیم فرمائے۔